داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 6 حصہ 7 ام ارارہ کا اغوا۔ گھوڑے رکتے ہی اسے ارد گرد 3-4 مردوں اور 3 عورتوں کی ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تھی۔ ان کا لہجہ عربی نہیں تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی۔ اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ کسی نے اٹھا کر اسے کسی نرم چیز پر بٹھا دیا۔ یہ پالکی تھی۔ پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا ایک اور سفر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گونجدار تھاپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگیں۔ اس گانے کے الفاظ تو وہ نہ سمجھ سکتی تھی۔ اس کی لے میں عجیب سا جادو اثر تھا جو ایک طرف ام ارارہ کے خوف میں اضافہ کر رہا تھا، دوسری طرف اس پر خماری طاری کر رہا تھا۔ رات کی خنکی خمار میں لذت سی پیدا کر رہی تھی۔ ام ارارہ کو اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ کسی اور ہی طاقت نے اس پر قابو پا لیا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گی۔ پھر اسے محسوس ہوا پالکی بردار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ کم و بیش 30 سیڑھیاں چڑھ کر چند قدم ہموار چل کر پالکی زمین پر رکھ دی۔ ام ارارہ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگیں اور لڑکی کو روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ آہستہ آہستہ ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے۔ وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑی تھی جو ہزاروں سال پرانی نظر آتی تھی۔ گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے۔ ایک وسیع ہال تھا جس پر فرش روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ڈنڈے سے لگے ہوئے تھے اور ڈنڈوں کے سروں پر مشعلوں کے شعلے تھے۔ اندر کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جس کی مہک اس کے لیے نئی تھی۔ دف کی ہلکی ہلکی تھاپ اور عورتوں کا گیت سنائی دے رہا تھا۔ یہ تھاپ اور یہ لے حال میں ایسی گونج پیدا کر رہی تھی جس میں خواب کا تصور تھا۔ اس نے سامنے دیکھا ایک چبوترا تھا جس کی 8-10 سیڑھیاں تھیں۔ چبوترے پر پتھر کا بت کا منہ اور سر تھا۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھوڑی سی گردن تھی۔ ٹھوڑی سے ذرا ماتھے تک یہ پتھر کا چہرہ قداور انسان سے بھی 1.5-2 فٹ اونچا تھا۔ منہ کھلا ہوا تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ منہ میں سفید دانت بھی تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ کہے لگا رہا ہو۔ اس کے دونوں کانوں سے ڈنڈے نکلے ہوئے تھے جن کے باہر والے سروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھیں جو کم و بیش گز گز بھر چوڑی تھیں چمکنے لگیں۔ ان سے روشنی پھوٹنے لگی۔ عورتوں کے گیت کی لے بدل گئی۔ دف کی تھاپ میں جوش پیدا ہو گیا۔ پتھر کے منہ کے اندر روشنی ہو گئی۔ لمبے لمبے سفید چوگے پہنے ہوئے 2 آدمی جھک کر منہ سے باہر آئے۔ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد پتھر کے منہ میں سے ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ وہ ذرا بوڑھا لگتا تھا۔ اس کا چوگا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے سر پر تاج تھا۔ ایک سیاہ رنگ کا مصنوعی سانپ اس کے دائیں کندھے پر کنڈلی مارے پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور ایک بائیں کندھے پر۔ ام ارارہ پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ سن ہو کے کھڑی رہی۔ یہ آدمی جو اس قبیلے کا مذہبی پیشوا یا پروت تھا چبوترے کی سیڑھیاں اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ ام ارارہ تک آیا اور دونوں گھٹنے فرش پر رکھ کر لڑکی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ پھر لڑکی سے عربی زبان میں کہا، تم ہو وہ خوش نصیب لڑکی جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے۔ ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ام ارارہ بیدار ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی۔ اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو میں تمہیں انہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پروت نے کہا، یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے، لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے تو کہتی ہے میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں تم مسلمانوں کے خلیفہ کی محبوبہ ہو، مگر جس نے تمہیں پسند کیا ہے اس کے آگے دنیا کے خلیفے اور آسمانوں کے فرشتے سجدے کرتے ہیں۔ تم جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے چوگے کے اندر سے ایک پھول نکالا اور ام ارارہ کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ ام ارارہ حرم کی شہزادی تھی۔ اس نے ایسے ایسے عطر سونگھے تھے جو اس جیسی شہزادیوں کے سوا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سونگھ سکتا تھا، مگر اس پھول کی بو اس کے لیے انوکھی تھی جو اس کی روح تک اتر گئی۔ اس کی سوچوں کا رنگ ہی بدل گیا، اس کی نظروں کے زاویے ہی بدل گئے۔
पुरोहित ने कहा, ये देवता का तोहफा है, और इसकी नाक से हटा लिया। उम्मे अरारा ने हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और पुरोहित का फूल वाला हाथ पकड़कर अपनी नाक के करीब ले आई। फूल छूकर खुमार आलूद आवाज में बोली, कितना दिलनशीन तोहफा है, आप ये मुझे देंगे नहीं? पुरोहित ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने तोहफा कबूल कर लिया है? उम्मे अरारा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ये तोहफा कबूल कर लिया है। उसने फूल को एक बार फिर सूंघा और आंखें बंद कर लीं, जैसे महक को अपने वजूद में जज़ब करने की कोशिश कर रही हो। पुरोहित ने कहा, देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है, तुम अब तक कहाँ थी? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यही थी। नहीं, मैं एक और जगह थी, मुझे याद नहीं मैं कहाँ थी। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कोई भी नहीं, मैं खुद आई हूँ। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? नहीं, मैं उड़ती हुई आई हूँ। क्या रास्ते में सहरा, पहाड़, जंगल और वीराने नहीं थे? नहीं तो, हर तरफ सब्जाजार और फूल थे। तुम्हारी आंखों पर किसी ने पट्टी नहीं बांधी थी? पट्टी नहीं तो, मेरी आंखें खुली थीं। मैंने रंग बिरंग परिंदे भी देखे थे, प्यारे प्यारे परिंदे। पुरोहित ने अपनी जुबान में बुलंद आवाज से कुछ कहा। उम्मे अरारा के अकब से 4 लड़कियां आईं। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। वो मुकम्मल बेलिबास हो गई। उसने मुस्कुरा कर पूछा, मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? पुरोहित ने कहा, नहीं, तुम्हें देवता की पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे। लड़कियों ने उसके कंधों पर चादर सी डाल दी, जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक उसका जिस्म मस्तूर हो गया। इस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके इन टुकड़ों को गांठें दे दी गईं और चादर चूहा बन गई। उम्मे अरारा के बाल रेशम जैसे मुलायम और स्याही माइल भूरे थे। एक लड़की ने उसके बालों में कंघी करके उसके शानों पर फैला दिए। उसका हुस्न और ज्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने उसे मुस्कुराकर देखा और घूमकर पत्थर के मुहीब चेहरे की तरफ चल पड़ा। 2 लड़कियों ने उम्मे अरारा के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। उम्मे अरारा शहजादियों की तरह चल पड़ी। उसकी चाल में और ही शान थी। औरतों का राग उसे पहले से ज्यादा तिलिस्माती और पुरसोज मालूम होने लगा। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों पर रखे चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे के मुंह में दाखिल हो गया। उम्मे अरारा भी 3 सीढ़ियां चढ़कर बुत के मुंह में झुककर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियां वहीं खड़ी रहीं। उम्मे अरारा का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हलक में पहुंचे तो आगे सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियां उतर गए। ये एक तहखाना था जहां कंदीलें रोशन थीं। कमरे में भी महक थी। ये कमरा कुशादा नहीं था, छत ऊंची नहीं थी। उसकी दीवारें और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थीं। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे थे। एक कोने में खुशनुमा सुराही और प्याले रखे थे। पुरोहित ने सुराही से 2 प्याले भरे, एक उम्मे अरारा को दिया। दोनों ने प्याले होंठों से लगाए और खाली कर दिए। उम्मे अरारा ने पूछा, देवता कब आएगा? पुरोहित ने कहा, तुमने अभी उसे पहचाना नहीं? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? उम्मे अरारा उसके पांव में बैठ गई और बोली, हाँ, मैंने उसे पहचान लिया है। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुमने मुझे कबूल कर लिया है? हाँ, पुरोहित ने कहा, आज से तुम मेरी दुल्हन हो।